Phainai 7th tei 8th March Salmario Hasteo Phaiwi Tongo Hakotor ni Vice President Sangrongsalo Kaisa Kokthum Panda Khlaiwi o kokno Sakha Salthang Hangkhor ni DM Dr. Bishal Kumar. Asala Hasteo Phaiwi sokaimani logi ne poila thangnai Udaipurni mata bariwo 8 March Salmario Albert eka pargo thangai theinai rogno yafarnai borom apuni yakulo Tripura University ni Kaisa Panda manjaknai paithago Hapania International Fairground Panda wo manjaknai khni Sakha Salthang Hangkhor ni DM 7 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, क्या शेड्यूल है आपका, कहाँ विजिट करेंगे? 7 तारीख को माननीय उपराष्ट्रपति अगरतला में आ रहे हैं। वो 7 और 8 को उनका यहाँ पे कई प्रोग्राम इसमें महत्वपूर्ण है। माताबारी में माता के दर्शन सब करेंगे। एल्बर्ट एक्का पार्क में सुबह शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड पानिया में महिलाओं के साथ लखपति दीदियों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स का संज्ञान भी लेंगे। तो बहुत ही पैक्ड प्रोग्राम है सर और हम बहुत कृतज्ञ हैं उपराष्ट्रपति भवन की। রাজাখর আগুলিনিসমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রিড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না।